बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं सहर यूट्यूब चैनल और मैं आपका मेज़बान सुहेल अकबर शिराजी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इस चैनल के तवस्सुत से हम तिब्बी टोटकाजात और तिब्बी नुस्खाजात नाज़रीन की खिदमत में पेश करते हैं। ऐसे तिब्बी नुस्खाजात जिनका बनाना आसान और जिनके अज्जा का मिलना मुश्किल नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको हर घर में ऐसे ऐसे नुस्खाजात बताएं कि आप खुद ही तैयार करके उनसे इस्तेफ़ादा कर लें। क्योंकि आज से पहले हमेशा बड़े बूढ़ियाँ जब घरों में मौजूद होती थी तो छोटे मोटे अमराज के लिए जड़ी बूटियों से इस्तेफ़ादा करते थे, उनको बनाकर घर में इस्तेमाल करते थे और हर घर में छोटा एक तिब्बी संदूकचा होता था। रफ्ता रफ्ता जब एलोपैथिक ने हमारे यहाँ रवाज पैदा किया, अंग्रेज़ी अद्वियात का दौर चलने लगा और हर एक की तवज्जो अंग्रेज़ी अद्वियात की तरफ गई, तो ये तिब्बी नुस्खाजात रफ्ता रफ्ता ख़त्म होने लगे। घरों से ये चीज़ें ख़त्म हो गई, सबकी तवज्जो अंग्रेज़ी अद्वियात की तरफ चली गई। अंग्रेज़ी अद्वियात आप जानते हैं कि जहाँ फ़ायदा देती हैं वहाँ अपना साइड इफ़ेक्ट मुज़र असरात भी छोड़ती हैं। जड़ी बूटियाँ हमेशा फ़ायदा देती हैं, उनकी ख़ास मिक़दार और ख़ास वज़न के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी नुकसान नहीं देती। और रोज़ अव्वल से ही इंसान की तबीयत के मुताबिक ये जड़ी बूटियाँ अल्लाह पाक ने खल्क़ की हैं और इनसे इस्तेफ़ादा करके हम मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जब इंसान बीमार होता है, अल्लाह पाक ने उसकी सेहत के लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात और जड़ी बूटियाँ खल्क़ की हैं कि उनसे इस्तेफ़ादा करके वो सेहतयाब हो जाता है। लेकिन उन जड़ी बूटियों की सिर्फ शनाख्त हो और पहचान हो, तभी उनसे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इस चैनल के तवस्सुत से हमारी कोशिश है कि हम नाज़रीन को दोबारा उसी तबई चीज़ों पे ले आएँ जो इंसान की फ़ितरत के मुताबिक है, जो इंसान की तबीयत से मुवाज़ना किया जाए तो उसके मुताबिक ही हैं। वो चीज़ें, वो अज्जा जो नुकसानदेह नहीं हैं, जो केमिकल्स से मिल के नहीं बने हैं बल्कि तबीयत से बने हुए हैं, तबई चीज़ें हैं, उनमें कोई भी मिलावटी बनावटी चीज़ें नहीं हैं। अल्लाह पाक की ईजाद करदा चीज़ें हैं, खल्क़ करदा चीज़ें हैं जो कि मुख्तलिफ़ मकामात पे और मुख्तलिफ़ जगहों से पैदा होती हैं। इसी तरीके से जब इंसान अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं देता, मुख्तलिफ़ अवारिज़ की वजह से इंसान कमज़ोरियों का शिकार हो जाता है। ख़ुसूसन आज के दौर में जब ग़ज़ाओं में वो तवानाई नहीं रही, हमारी ग़ज़ाएँ मुख्तलिफ़ केमिकलों से बन रही हैं। यहाँ तक कि जो हम गंदम इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी हम DAP और यूरिया डालते हैं तभी गंदम पैदा होती है। हमारे दूध में जब घास भैंस, बकरियों, गाय वगैरह को, जानवरों को दिया जाता है तो उस घास में भी केमिकल शामिल होता है, वो भी DAP और यूरिया के ही पैदावार होती हैं। सब्जियों को देख लें, फलों को देख लें, तब तमाम चीज़ों में मिलावट की जा रही है और केमिकल शामिल है। और अभी तो इससे बढ़कर, यूरिया और DAP से बढ़कर अब तो मुख्तलिफ़ केमिकल्स के इंजेक्शन फलों को और सब्जियों को लगाए जा रहे हैं। एक तो उनसे उनकी जिसामत बढ़ जाती है और दूसरा वो वक्त से पहले पक जाते हैं, नारसीदा होते हैं। दर हकीकत वो नारसीदा होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मार्केट में कब्ल अज़ वक्त लाया जाता है। अगर आप देखा जाए, आजकल गर्मियों का मौसम है तो आम का मौसम चल रहा है, लेकिन आप आम खाएं, आपको वो लज़्ज़त आमों में नहीं मिलेगी। आप खरबूजा ले लें, उसमें वो लज़्ज़त नहीं होगी। आप तरबूज ले लें, उसमें वो लज़्ज़त नहीं होगी। सब्जियां नालियों के पानियों पे उगाई जा रही हैं। तो इस गहमा गहमी के दौर में, इस नफसा नफसी के दौर में, जब हर तरफ मिलावट की चीज़ें हमारे वतन अजीज़ में लाई जा रही हैं और इंसानी के जानों के साथ खेला जा रहा है, तो जिनसे इंसानी जिस्म का कमज़ोर होना लाजमी बात है। जब आपको सही खुराक नहीं मिलेगी तो आपका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा। मामूली से मामूली बीमारी से भी आप तवानाइयाँ खो बैठेंगे। और इसी तरीके से
یہ تمام چیزیں، یہ تمام اجزاء جو ہے، یہ تمام جتنے بھی کیمیکلز ہیں، یہ انسانی جنسی طور پر بھی انسان کو کمزور کر رہی ہے۔ مرد و خواتین آج کل جنسی طور پر کمزور ہو چکے ہیں، ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ان میں کیمیکلز کی وجہ سے بلوغت قبل از وقت پہنچ رہی ہے، ہمارے بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں جب وہ ایسی کیمیکل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جب 40 دن کا چوزا 2.5-3 کلو کا بن سکتا ہے، تو ہمارے بچے جو کہ 15 سال اور 9 سال کی شرعی اس سے بالغ ہوتے تھے، ابھی جو ہے 10 سال 11 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں وہ بلوغت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام اسباب انہی ہمارے لوگوں کے پیدا کرتا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کے اپنے لوگوں کی صحت کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ آج ہی آپ دیکھ لیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے لوگ کتنے چیزوں کو مہنگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سینیٹائزر غائب ہے، ماسک بازار سے غائب ہے، آپ کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں۔ اگر حکومت کسی چیز کو سستا کر رہی ہے تو وہ ناپید ہو جا رہی ہے۔ چلیں جی، ہماری باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور اب آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں، تو آئیے ہم نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا یہ نسخہ ہے، یہ طاقت کے حوالے سے ہے، قوت باہ کے حوالے سے ہے۔ اس دور میں جب ہمارے جسم کمزور ہو چکے ہیں، ہماری قوتیں ختم ہو چکی ہیں، اور کرونا کو لڑنے کے لیے بھی ہمیں طاقت چاہیے، ہمیں وٹامنز چاہیے، تو یہ نسخہ ایک عجیب اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ اس کو چند دن کے استعمال کرنے سے اس میں ایک جسم میں نئی قوت اور توانائی کی لہر دوڑ جاتی ہے، انسان اپنے جسم کے اندر ایک طاقت اور توانائی محسوس کرتا ہے۔ گئے سے گیا گزرا شخص بھی اگر اس کو 40 دن باپرہیز استعمال کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت و قوت اور توانائی محسوس کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ ہمارا آج کا نسخہ جو ہے یہ 2 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ آپ تل سیاہ لے لیں، سفید تل نہیں، کالے تل آپ لے لیں 25 گرام، اور اس میں 2 آپ جو ہے نا تولہ 25 تولہ آپ لے لیں تل سیاہ، اس میں 2 تولہ آپ گوکھرو، یہ ایک چھوٹا سا اسے کانٹے دار چیز ہوتی ہے۔ یہ مختلف جسمانی چیزوں کے جسمانی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں بے پناہ طاقت اللہ پاک نے رکھی ہے، یہ گردوں کو فعال کرتا ہے، یہ پیشاب آور ہے، یہ جو ہے مختلف اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ جسمانی سوئی ہوئی طاقتوں کو جگا دیتا ہے۔ آپ کالے تل لے لیں 25 تولہ، اور اس میں 2 تولہ جو ہے نا آپ گوکھرو لے لیں، اور اس کو خار خسک بھی کہتے ہیں، آپ یہ لے لیں 2 تولہ لے لیں، معمولی سی چیز ہے۔ آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کوٹ چھان کر ملا کے رکھ لیں، اور جب بھی استعمال کرنا ہو تو آپ 6 ماشا 1 چائے والا چمچ آدھا کلو گائے کے دودھ میں ڈال کے اس کو آپ پکائیں۔ جب نصف رہ جائے تو آپ اتار کے اس میں مصری ڈال کے پی لیں۔ انشاءاللہ چند روز کے استعمال سے آپ اپنے اندر ایک نئی توانائی اور نئی قوت محسوس کریں گے۔ آپ کا جسم ایسی طاقت سے سرشار ہو جائے گا، آپ کی سوئی ہوئی قوتیں جاگ جائیں گی، اور آپ جسمانی اور جنسی طور پر انشاءاللہ توانا ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔